Ayan, nagre-ready na si Kuya. Trick or treat. Oh no, it's so scary. Where is your thing? Yung si kamatayan. Oh no! Oh no! Trick or treat! Elena ay tutu. On the spot, bumili kami ng costume. Tutu. Yay! Ayan, witch daw siya. Gusto daw niya maging witch. Pumunta kami sa $2 shop mga langga. $2 shop there. Ang dami namin nabili. And then Elena will have this one. Yan. And then she will be riding the Go with Kuya. Trick or treat! Oh no! Look at them! Elena, look! Wow! Look! Dala niyo yung inyong lagayan ng candy. Elena, look! Yan, mga langga. O, diba? Effort ang nanay. Nag-effort ang nanay, mga langga po. Happy Halloween! Yay! Are you happy? Let's go! Get more candy. Go in the car. Ayun, mga langga. Say bye! Say trick or treat! Trick or treat!